Mari toto kita. Bapa kami sini surga, sinuruh anak ndu Yesus Kristus, ruh kudoni, gelahna banci itandai kami kam. Anak ndu ema sindarami kami, similih kami. Idah kami uga ia, ndahi Simon Petrus, kudano Tuhan ngaku kami, kam sindahi kami, jumpai tiap-tiap kami. Bujur Simon Petrus banci, ia jarindu nandai kam. Bujur pe banci lid idah kami, pusuhna Muhammad man bandu. Amin nasada berengi kai peladatsa, tapi erkiteken kam sinuruhsa ita atina ambur kena jalana banlah baskrina geluh kami pe adi kam ngerana taati kami. Lid pengalaman kami sueras pustakandu adi taati kami kam. Idah kami lias atendu. Janahna lika pengalaman kami adi togani kami kam. Lid kange idah kami ijakam Tuhan ngajari kami. Babailah kami Muhammad man bandu. Pabadiakan pusuh kami. Jadikan pusuh kami bagi tanah si mehumur. Singgit ngaloken katandu. Cana ibas gelarndu Tuhan kami Yesus, gelarndu si mulia, gelarndu si meganjang, kerina pendahin setan iblis ndah bas kami nari. Kerina kekoten daging kami, penesela, bagai pebiak kemanusiaan kedagingan kami sirdosa. Ipedau hundulah. Pasu-pasu pak saenda gelahna banci o Tuhan lid denga sorandu bagi kami. Deskan kami waktu kelebe enda, kam Tuhan redahin di tengah-tengah kami uga atendu. Jadilah ibas gelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Yang jah-jua sekali nari man bantah. Ya. Oke, bujur. Ya, agenda piga-piga anak prananta ikut Joshua, Gapri, BGP, Copi. Joshua yang godong kuliah tading praktek wisuda jasa ngasindai kupindo gelahna usulkan man dosen igrejanta itanah karo ya praktek tapi la izinkan dosen arkiteken covid la nailit pilihan makana 2 minggu silewat nggo izinkan dosen nari jos manci agenda praktek. Endama kita bas ngikutkan Tuhan. Sada si jadi pengalaman tang ngikutkan Tuhan. Tuhan dailit surah-surana lit pinpinenna. Jadi ya turkenna
makana banci sidalani pimpinanna. Ya, jadi na sangat sindai amin na pe dosen brena, tapi Tuhan ngaturkan sa 2 minggu silewat nggo izinkan dosen izin daya praktek. Ya, jadi enda mas tahun sakarije banci wisuda. Ya, jadi lihat perubahan si ibahan Tuhan sila si sangka, tapi krina maba si mahuli. Bagi Gabri jenda 2 minggu sekali berena waktuna erban video klip. Ya, di barenda KKR kita endalana banci KKR. Makanya 3 kali barenda ku katakan KKR enda lid waktuna. Nggo pagi keri waktuna lana banci kai pesiban. Ya ternyata nggo sida lana ka banci kita KKR. Asaka dekahna enda la sita. Ya enda pin Tuhan ka erban video klip. Enda la ka sita hasaka dekahna. Tapi sada si ku ingat kata Tuhan Marta ni nama man Marta gulut ukurndu sebab mbue atendu ibahandu kepeken rebansa gulut ukurta mbue tetesiban tapi kaisi enggo iban Maria enggo ibagikan na kata Tuhan Yesus canah nina Tuhan Yesus tapi kaisi ipilih agindu Maria lanai banci ibuat basian nari. Maria bagikan na kata Tuhan maka angkaina ia mesiminaki Tuhan. Enda beri Tuhan membanta adisi begikan kata nanda brena membanta dahin. Elana banci buat bas kita nari bernilai kekal. Sadar kita talang ibasi begikan kata dibata ia turkan Tuhan dahin siman dahin kenta. Makana adina tutus tendu megi kata dibata aturkan Tuhan naring dahin. Jana enda jadi nilai si kekal. Lanai banci berubah, lanai banci kai pemuatsa. Amin na doni enda galang belin, tapi lid waktu na Tuhan petubuh kita kudoni, ija petubuh Tuhan, aturkan Tuhan gelah kita selamat, janah engkau kita selamat ndai, lid ije kesempatan kita megi kata dibata. Adisi begikan kata dibata, lid ka ia turkan Tuhan baginta bas kini rajan dibata enda sila nai banci setan pe muatsa bagin kai bagin si aturkan Tuhan janah na bas pustaka kala arkini teken lampue bagin na bas kerajaan Tuhan umpamana Nikodemus ia selamatkan Tuhan sadangan sa bagin na gelah ia karimindo man Pilatus pesusur mayat Tuhan Yesus. Andina Maria ndai sadaka baginna guna minaki Tuhan Yesus. Adina Stefanus lah ia sadaka baginna guna resaksi man guru-guru agama. Jadi bas kita kini tekendai si bagi kata dibata suruh dibata kita.
lah si ukurkan, lah si surah-surahkan, bandi bata jelit baginta, enda mesilanai baci buat bas kita nari. Ya. Jadi wari enda si begi kata di bata, uga andai Petrus bertobat. Janahna Petrus ka nurat kenca, pegahagalah Tuhan. Okay. Pegahagalah Tuhan, engkai ban enda me tujunna kita iselamatkan. Yang buete kuku katakan, tapi sitik saja si begikan si bas khotbah kedua enda, ugakin pehaga Tuhan, ugakin pehaga Kristus ndai Tuhan bas geluhta. Ya, enda me sioge ibas sada Petrus pasal 3. Ayat waluh kari ayat 10:6. Jadi jenda ya jari Simon Petrus kita uga Muhammad man Tuhan. Kuoge lebih ayat 10:5. Nina Simon Petrus, tapi Muhammad lah kaman Kristus ibas pusuhndu, janah pehagalah ia selaku Tuhan. Ersikaplah katawari pegunan jabab kala simindo, gelak iterangkan ru pengarapan silit ibas kam. Ya, jadi Muhammad man Kristus. Ugakin Muhammad man Kristus enda me ibenai ibas ayat 8. Dage kedungena ersada min ukurundu, bage pe ersada min pengejapendu. Si keleng-kelengen min kam bagir senina, dengan mesayang janah meteruh min ukurnu sekala nang dangi si debanna. Sada Petrus pasal 3. Jadi Simon Petrus ia jarina kalak peranto. Ya enda kalak arkinitekan kalak peranto, meranto ia arkiteken ia ayak lana becila kiam. Jadi uga Muhammad dai bas kala enda merantau kiam-kiam dai, nina Simon Petrus ayat 8, dage kedungena arsada min ukurundu, bage persada min penggejapendu. Ban hamat taman Tuhan arsada min ukurundu, bage persada min penggejapendu. Adilalit Muhammad man Tuhan, lo bancir sada ukur, la bancir sada penggejapan. Endam bedana ibas Tuhan raslang. Adilah bas Tuhan enggo manusia siban dasarna. Adi cocok siakap teman tandai ersada arihta. Adilah siakap cocok la ersada arihta. Tapi bas Tuhan lah bagi ban gelar Tuhan, lape siakap cocok banci ersada ukurta, banci ersada penggejapenta, engkai ban hamat taman Tuhan.
Jadi Muhammad man Tuhan endanda erbahanca lit kasih keleng-kelengan, si keleng-kelengan min kam bagi ersenina. Sebab na adina laras Tuhan, enggot tergantung teman tandai sikap pusuhta. Adina bagi ukurta teman tandai kelengateta. Ersada ukurta. Tapi adilang lakar sada ukurta. Tapi bas Tuhan lah bagi. Bas Tuhan dai ban Muhammad kita man Tuhan. Lape gelarna cocok siakap bancer sada ukurta. Ban Hamad taman Tuhan. Dengan mesayang janau meteru min ukur ndu sekala nang rangi si deban. Meteru ukur mesayang man kala si deban ban gelar Tuhan kuhamati ia. Jenda mesayang meteru ukur ndu sekala nang rangi si deban pentingan ia asa aku. Endamia pentingan ia asa aku. Jadi pentingan teman tanda asa kita. Aku hamba Tuhan pentingan kam asa aku. Oke. Engkau ban Muhammad aku man Tuhan. Selanjutnya Muhammad man Tuhan da ayat siwa. Ula balas perbahanan si jahat alu si jahat. Jadi ban Muhammad man Tuhan la balas perbahanan si jahat alu jahat. Adikala sila Muhammad man Tuhan balasna jahat alu jahat. Entah sumpah alu sumpah. Endama tanda kalak sila Muhammad man Tuhan seri perbahanan kalak man bana bagi kabana man kalak si deban. Tapi kalak si Muhammad man Tuhan dah bagi engkom dah jahat ban kalak man bana cakap kalak, tapi lah bana jahat laka balasna alu sumpah. Jadi endam bedana Muhammad man Tuhan Islam. Kalau si Muhammad tapi balaslah alu pasu-pasu. Sebab pasu-pasu masih ijanjikan di bata ibreken naman bandu asum kam idilona. Pasu-pasu kai simple kal. Ulin min geluh nasaku. Endam pasu-pasu. Jadi sumpah ndai la atena ulin geluh kala. Tikal komina tena. Lang jenda la bulit bagi di kamu di ngetin geluh kala. Mabagi hari. Adi Jumat kena cicik Jumana gia ula. Mabagi hari. Nama kalak Muhammad man Tuhan. Jadi balaslah sumpah alu pasu-pasu. Entah mantap kak ndoen dan talang. Tapi enda menggerak naras Tuhan. Adi engkau kak ndu sumpah pe ibalas alu pasu-pasu. Maka kam gerak ngak ndu geluh. Sebab pasu-pasu masih janjikan di bata ibre kenaman bandu asum kam idilona. Kam rasaku si mantiman pasu-pasu Tuhan. Masih janjikan Tuhan. Jadi anda Simon Petrus idahna si manalonken kini ulin kemuliaan kemalamanate ras Tuhan. Tadi ini na, kam dusiman alon kenta, kala si breken man kala. Kita pe labo bujur, kita pe perdosa, kita pe jahat. Tapi ikelengi Tuhan kita, ijanjikan na pasu-pasu. Kemalaman nate i surga mulia, lalit kai bisi kurang.
Riba-iba jah si mahuli. Kalah si bereman kalak si deban. Endam tandana kita Muhammad man Tuhan. Jadi umpamana simbol motor duras kalak asakna motor ndundai. Umci ni na bandu kan. Jemujian na Muhammad kaman Tuhan talang. Jadi bukan nindu ya. Bukan bener gak promotor. Nama ujian na Muhammad kita man Tuhan. Labo hari Minggu mungku kita regres. Adi bagian mah gampang. Tapi ugar sumpah ugar kita menghadapi sa. Adina Muhammad man Tuhan ijanjikan Tuhan pasu-pasu kasih bere. Kira-kira Tuhan uga ban naman bangku. Melak buka du. Gatem ni na Tuhan man bantari. Jadi kira-kira Tuhan uga ni naman banta. Ula begini nama. Bagi kam ni taman kalak si deban. Jadi Muhammad man Tuhan jenda, kai ban Tuhan man banta, kama si peseh man kalak si deban. Jadi Muhammad man Tuhan la balasna jahat alu jahat, sumpah alu sumpah, tapi balasna alu pasu-pasu. Kain da pasu-pasu ning kundai. Mantap. Ulin geluh kala asangken kita. Cocok kak mdu. Tandana loka Muhammad man Tuhan. Lo tendu ulin geluh kala. Endama siajari Tuhan kita tanda Muhammad kita man Tuhan. Ulin geluh kala asa geluh ta. Beli dan pasu-pasu di bata man bana asa man banta. Endama pasu-pasu. Si Arabkan kita, si totokan kita nusur man kala si deban. Ayat 10. Bagi tersurat di bas pustaka si badia, kala si mesikal ngeluh cawir metua dengan senang. Kulihi. Bagi si tersurat bas pustaka si badia, kala si mesikal ngeluh cawir metua dengan senang, laban melaskan si jahat. Jadi adina cawir tendu metua dengan senang, ulah belaskan jahat. Kama mesikal ngeluh cawir metua, mesikal entah lang. Masih dah ngente tak uga denggo cucu cicit tari. Senang hati tak. Jadi lid resepna, kai resepna labanci melaskan si jahat. Uga kin melaskan si jahat. Sumpah ras melaskan si jahat lid bedana. Sumpah ndai jemis darat gumpang perkaseku. Aku naik lengah bertobat ku tamline de dua ku begi. Sadanari panari moe lagi angku. Si dua dumpang perkas panari. Kai mega dudat dia. Panari mo ge kala ya. Kai kan dudat kita mamak pagi. Hah? Balah panarimu kalau andai dumpang perkas kai mesina. Tapi bagi mengerina kita mah janahna enda
berhubungan ras Tuhan. Ulah kamdukari kai si belas kendu lalit hubungan naras Tuhan. Sumpah minter jendara jahat kai. Enda iblas kena alu erbuni-buni man kala si deban. Adi sumpah anda terang tangan, adi si jahat anda. Turi kena anjar-anjar, tapi surah-surahna lama huli. Jadi jena kala si mesikal ngeluh cawir metua dengan senang, laba cimlaskan si jahat. Si mehulilah si turikan kalak si deban man si deban. Enda berbahanca senang. Engkai makana senang nina adalah menghuli dung 11 kene. Rekha kata 11 ken kita nda rekha biar tapi. Malanoi kak ndu banci kita senang. Malonoi banci kedang umur ta. Kai kelanda maka begini ku. Encana. Engko melingkal si deban ban cakap tandai. Lid nge kak ndu untung na melingkal si deban ban cakap tandai. Lang jendela bolid saja kelah ulalid bagi. Jadi kala si mesikal ngeluh cawir metua dengan senang, lah banci belas kena si jahat, lah banci arah kita melingkal si deban. Entah pe irugikan kala si deban, entah pe curiga kala si deban man si deban dai. Bagi pela banci erbual, ya memang kata jahat ras erbual enda senina si pemeren, okay. Maka na jahat ndai belas kena lit je unsur erbuan. Jadina enda ma si labanci senang geluhna, labanci kedang umurna. Jadi senang geluh dan tergantung kai si belaskan kita. Jadi syukurkan senang geluh nda ulang deher. Babah kupu suheda kam siti ngence sejingkal ngencama. Oh kai si belas kene ema nentukan jenda. Iya. Selain belaskan perkataan ayat 10 sada, harus jera ia ibas perbahanan si jahat nari. Ya anda perbahanan ka. Jenari bahan nalah si mahuli. Aku rusur kelisungkun anak ta, enda pemuda ta. Ugar bahan ca gelahna menang kita berdosa. Ulanai kita dosa. Reningku digan pe lo baci menang kam berdosa. Digan pe lo baci ngadi kamar bandosa. Adila bandu si mahuli ilayani indu Tuhan. Ladera. Bagi cuping tak enda, lik ngalalak begina, adi medak kita. Genduari kai bagi kena. Bagi kape geluh tandai, lo banci lalit perbahanan ta. Maka ngadi kita bandosa, dahi kendagin si mahuli, engenca. Kakin bedana bandosa ras dahin si mahuli. Adi bandosa nda hasil nanggo susah. Adi si mahulindai si mantiman damai tenang. Lagi. Umpama ngerana, gua apa penggong ngerana si mahulilah si katakan. Sebab na sering kari energi keri. Apa pe posting dunga umpama na bas sosial media. Posting lah si masu-masu kala. Uga apa penggong kuskas tandwe bagi. Litka aku mohon mekin buesa bagi teman ras kade-kade bagi
teman meriah, lanai kuat enggerak. Engkai, gua peta masalah. Legi aku nande, kai taman bagiku Facebook. Bagian dah masuk kundai. Jadi kita anggor kini kan, ulanai bagi si ban. Bujur Tuhan, entah man senda. Malit kalak silaput man pendai. Enda pentabah kap nanti nama dat kalak pasu-pasu. Jadi enda tanda Muhammad man Tuhan. Jadi kai si belaskan kita, kai si ban kita, kai gelar nasi posting kita bas sosial media, lihat hubungan naras Tuhan. Ayat 10 sadandai, arus jerak ia ibas perbahanan si jahat, jenari ibahanna lah si menghuli. Arus idaramina tuhu-tuhu perdamen alu bulat ukur. Ngerakin kak nadame. Oke. Ngerak kak na reban perdamen. Ugakin reban perdamen enda. Lama serah. Reban perdamen enda adilinda je api. Babandu saja launggo. Oke. Di babandu kakin kai biasa babandu. Mesra bensin baca si pala-pala ukur bensin. Artinya lama berperdamen. Coba akan minje kita ngojore ukur kalak ndai. Linda tena nembo hadir kita je almina kalak ndai. Nabaci kak lu kam gedang ngerane. Ya nak andai perlu nindu saja ngu bahaya. Oh. Enda lah kita Muhammad man Tuhan. Petrus ajarina kita uga Muhammad man Tuhan. Sederhana. Sada ayat 12 siogira serasa anda mantap. Sada 2 ya. Sebab Tuhan tetap natap kempak kalak bujur. Natap. Tuhan tetap natap kempak kalak bujur. Gua gini, basia busuk Tuhan, ngena hati Tuhan, iperdiatekan Tuhan. Jadi adi Muhammad kita man Tuhan, bagi singgo sioge arada sendai, lah pernah kita rugi. Adi Tuhan kak dunggo natap sebagai endanda iya Muhammad man bangku ngupi kalak merahwa man bana Muhammad dia maka iperdiatekan Tuhan kita segedang perdalanan ta. Kami pernah tabrak kalak kaca spion mobil samping nari. Kami terem di atas sang sindai PA rumah Kapri muli terem kami 3 panah nari. Tabrak motor nai kejar nih kalau enda. Kecobakan kalah ku kejar. Tunduk ngadia dungna ku pengadi motor ku tamana lebih-lebih ne motor nandai. Ku penusur kaca motor nusur hatiku kiam kaya bagi. Engkau kita toko hina nina kala enda. Labo niku. Iya handai gedang urat takal na nina. Labo kap na iya handai runtung. Lotah na iya rugi niku. Engkai makan na iya rugi. Tuhan lo pernah natap man kala si bagenda. Man kita nge Tuhan natap. Lid si mantiman adi ban hamat tanda man Tuhan. Lid kini seran.
Makana jenda mantap kuaka ayat 12 anda. Sebab Tuhan tetap natap kempak kalak bujur. Janah tetap ibagi kena pertotonna. Lid kepeken hubunganna. Kini hama tentaman Tuhan alula erbalas. Ibagikan Tuhan pertoton. Jadi lar balas ndak emo biak Tuhan. Biak Tuhan nih. Lar balas biak Tuhan. Janah na i bagikan Tuhan pertoton kalak si bagi. Labo saja i bagikan na, tapi i tatapna. I tatapna i bagikan na. Ya eda bagi skala orang tua bagi. Meriah ukur nanganan anak nandai bagian dalam kita. Tapi ilawan kalak sindalankan perbahanan si jahat. Ya adina Tuhan lawan lalit ingan cio. Sinin tisikku surat Juna. Henda me uga Juna. Kurangnya hamat naman Tuhan. Juna padan sindeka sioge ayat sada pasal sada. Banna jenda judulna perintah Tuhan la ipatuhi Nabi Juna. Engkakin maka la ipatuhi Nabi Juna. Buku kenda halaman 1097. Nabi Juna la ipatuhina perintah Tuhan. Nina pasal sada ayat sada sekali semua kata Tuhan man Nabi Juna anak Amitai. Nina tolawaslah ku Niniwe kota simline jenari kata kerman kota enggo ersalah sebab krina kejahatan na tangkas man bangku. Ayat telu. Tapi Juna lawas ku ingan si deban atena lompat ibas Tuhan nari. Galah lompat bas Tuhan nari mah. Bas polisi nari pe susah lompat. Enda lompat bas Tuhan nari. Lawas ia kukuta jope. Jana ida petina ije sada kapal nang dangi erlayar ku Spanyol. Igalari na ongkosna. Ya. Kenca bagai nakih na kapal dai gunar layar ku Spanyol ras anak kapal sebab lompat atena ibas Tuhan nari. Ya adina Niniwe kin ku kawas berkat Juna ku kemuhan. Engkai maka bagenda Juna sada. Juna enda kala Israel. Niniwe enda kala Asyur. Usur gas-gasi kala Asyur kala Israel. Makana asumruh kata Tuhan manjuna Nabi Juna langit dian entah atisa kata Tuhan engkai ban sakit hati iar kita kan kala Asyur gas-gasi kala Israel lana yang git kaya nda masalahna peseri Junus adina bahasa Indonesia Yunus bahasa Karo Juna peseri Juna perukuran naras perukuran Tuhan lah peserina gua kini kunda peserina perukuran Tuhan ras perukuranna lah ikut kena perukuran Tuhan. Jadi masalah pribadina enda mo ibelin kena bas
rencana Tuhan pendahin Tuhan. Endamu tanda kalaklah Muhammad man Tuhan. Tapi Tuhan engkau jahat ukur kalak Niniwe ras perbahanan naman kalak Israel. Kelengi Tuhan natena kalak Niniwe. Endam biak Tuhan. Jadilah baca cara pandang tanganan skala jelma, entah skala suku, entah skala kuta, entah skala keluarga. Tapi nenlah uga Tuhan menenca. Tuhan memang jahat perbahanan kalak Niniwe. Tapi kelengi Tuhan natena. Endamlah setuju Juna. Kinilah hamatan man Tuhan dai. Rebahan ca lataat Juna. Lompat dia bas Tuhan nari. Ayat 4. Tapi bahan Tuhan angin si meter rembus kulawit. Jana angin ras gelombang si merawa. Menampe pecah atena ibahan na kapale. Ya kiam tena bas Tuhan nari. Bantuhan reh angin. Bantuhan reh gelombang si merawa. Ayat 5. Sekel biarna anak kapale makan rekuh nia krina mindo penampat mandi batana skala-skala. Kalau enda lit krina jinujungna lit sembah-sembahanna serko krina man sembah-sembahan nanda. Gunang kurangi berat kapale yang bangken kalak ndai kulawit barang-barang silit ibas kapal. Sangasie badah kel pertunduh Nabi Juna. Engkau kepeken ia laos medam kuruangan silit ibas kapal iya. Tak na ia lompat ku Tuhan. Tak na labo ngenati Tuhan ia. Tapi cebunia pedem kena bana ku teruh bagian kapal Ayat 6 rembang reh kuje kapten kapal maka nina manjuna. Uga maka kam tunduk saja. Kekekan retoto laman di batandu. Beramrai perdiate kena kita maka ula kita benne. Ayat 7. Kenca bageni nakalandai sapi-sapi ia. Ertikam tanduklah kita. Gelasitah erdandan kensala ise maka kita kena cilaka enda. Cenari ertikam tanduk ia. Kena gelar Juna. Iyalah kepiken terbunyikan. Kena gelarna. Ayat 8. Maka nina anak kapalnya kempak Juna. Katakan man kami. Erdandan ken salah dukin maka kita kena cilaka enda. Kaidah Hindu. Ijanari kam. Kalak kai kam. Ya. Sungkun kalak ndai. Bahan dukin maka kita kena cilaka. Kaidah Hindu. Janari kam kalak kai kam. Ayat siwa. Aku kalak heber. Nina Juna jawabsa. Aku nembah man Tuhan, Tuhan jenda Jahwe. Di bata nu langit simpuna langit. Sin jadikan laut deras daratan. Jadi jelas katakan Juna aku kalak heber, nembah Jahwe, sinepa langit deras doni. Ayat 10. Kenca bagai itu rikena petole maka lompat atena ibas Tuhan nari. Cerita kena kadung nama. Maka biar kal anak-anak kapal lejana nina manjuna. Uga maka bagai perbahanan du. Cuna. Coba kena kiambas Tuhan nari laya Muhammad man Tuhan. Ya tapi terjadi gelombang angin meter. Janah dungna ketundukan me. Ia merbahanca. Ayat 10 sada. Sangasia angin ras gelombang laut tetap berkerawana. Tuhan berbanca. Maka isungkun anak-anak kapalnya Nabi Juna nina. Uga arus perbahanan kami manbandu gelah laut denda ulanai merawa man kami. 12. Ngaloi Juna nina. Ambangkanlah aku kulawit. Maka tenang ka ia mulihi. Pangan Juna mati gelah ula sekeleng Tuhan man kalak Niniwe. Bajika kepe bagi sekala kala sinembah man Tuhan banci. Kutah maka arkiteken salahku maka angin kaba-kaba enda reh engkenai kam. Kala si dia ban penggo jantungan ban
sunat. 12 tapi la akap na menghuli ngikutkan kata juna li dengan hati nurani anak kapal ndai yang bengken mati karya anak enda tena maka asa gegeh na icuba kena ngkayuhkan kapal ku tepi tapi la ngasup ia perban angin tetap bergegeh na nung sangsa menghuli ukur anak kapal ndai tapi dibalik perlawanan juna ndai Tuhan imbangna Tuhan rebahanca gelombang da ras angin meter jangan terlawan. Ayat 14 erdandan siar toto kala andai man Tuhan iya ngor lebuh kala andai krina man jahwe di bata juna di bata enda luar biasa liasa tena arah juna kiam epe banci seh injil man kala sidatas kapal ndai erdandan siar toto kala andai man Tuhan enda man Tuhan Yesus man Jahwe nina Tuhan mekuah lah atendu ulamin ibuan du kesah kami erkiteken ibunuh kami kala sila ersalah langgom dar salah junanda tapi bagian dalam hati nurani kala andai maka banci lebih lunak pusuh kala lar kini teken asar kini teken banci kepeken banci kala arkini teken enda lebih berbalas asa silar kini teken enda mah berbalas sate juna gelah nggo keri kala nini wendai iukum Tuhan tapi kala kapal ndai biar ia menterken juna sebab kam cine kap singgor bahan sueras pratendu itah kalak kapal ndai makana Tuhan Jahwe enda singa truken jasir dolat. Ayat 15 kenca bagai angkat kalak ndai juna jenari iben terkena ku laut janah min tertenang laut terang-terangan pendahin Tuhan mis ngadi laut ndai tahu gange pusuh kalak sibas kapal ndai lah sita tapi pusuh junang goma bercakap je bagian dekin kelepakan kuman Tuhan natena. Ayat 16 ngina sieseh kelbiarna anak kapal man Tuhan maka iglehna asuh-asuhkan jadi persembahan man Tuhan jenari erjanji ya nembah man Tuhan selamat kala ndai enda seriras kala Efesus irauki anak-anak sekewa irauki kala setanan i Efesus anak sekawanda irauki kala setanan i Efesus kala Efesus bertobat tapi bageng irawai Tuhan juna bertobat anak kapal ndai maka perlukah kepeken litridah penghakiman Tuhan. Ayat 10 itu kenca juna iben terken kubas laut isuruh Tuhan sada nurung siseh kel galangna nelenjuna teluari telu berengi dekana ia ibas beltak nurung entah guang pusuhna bas beltak nurung ya teku kira-kira kam kubas beltak nurung kain situra bas pusuhndu bagian dam nana mati tita ma aku kira-kira bagian dam ku agak pesawatku pernah hampir ndabuh. Bagian dam kepeken muat mati tiku. Ruh truhna. Mati sendah jumpa ras Tuhan Yesus tiku. Rempet ke kabang pesawat ndai. Lah kepesurung mati. Ayat 10 itu kenca junai menterken kubas lawit isuruh Tuhan sada nurung sekel galangna nalenjuna teluari telu berengi dekana ia ibas beltak nurung kai jenda banci sida enda metindakan Tuhan man hambana man nabina sila ngikutkan kata Tuhan sila bagi pusuh Tuhan pusuhna. Jadi kita nggor kini teken perlu si perdiateken
uga kira-kira pusuh Tuhan. Kaiban kalak man bantah, adi Tuhan ugangi iya natap si bagenda. Entah na Tuhan ugakin pusuh naman bangku. Si teruskan si oge ya gelas sidak cerita Juna enda. Pasal 2. Pertoton Nabi Juna. Ibas batak nurung enari ertoto Juna man Tuhan di batana nina. Ibas kini serang kunari kulebuh kamo Tuhan. Jana ialoi duaku, ialoi Tuhan. Ibas doni kematen simbagas nanari nderku aku mindo penampat. Maka ibegiken duaku. Keleng Tuhan sekelem bagasna. La mati ia teleng nurung. Lan adi nurung nggo telenna biasana mis iilet. Ya, adina bahasa secara medis enzim lambung nurung da biasana mis kel hancur kena. Tai pertama kubas. Buaya pe pan nurung galang dai melengas. Enda junanda ipelihara Tuhan. Tapi kai ngejenda juna ajari Tuhan. Kai uang sekolah kai sekolah juna jenda. Amina galang pe uang sekolah enda. Belin uang sekolah ne. Kapal kalak anda penggo keri barangna. Tapi mon baginda kamu kita ajari Tuhan. Ibas kita lama Muhammad man Tuhan, iajari Tuhan kita. Ayat 4 endam pengalaman Juna. Sioger serasa ada 2 ya. Kuaka benggo ibuang duaku ibas adep pendunari. Janala nain digan pekuidah rumah dusi badia. Ayat 5 ras kita 2 ya. Lau sirgalun reh namburi aku. Narus mate ibahandu. Aku kedabi bas lawit simbagas. Jana lumut-lumut ngelilit takalku. Ayat 6 ras. Ngo nusur aku kubas palas deleng-deleng. Ku negeri ija kerabangan iru segera salala. Tapi oh Tuhan di bataku. Irin tandu kepe aku ibas ingan simbagas nari. Maka aku ngeluh muli. Enda gambaran neraka. Ku negeri ija kerabangan na iruk segera salalap. Enda meneraka. Tapi oh Tuhan di batangku iring tandu kepe aku ibas ingan simbagas nari. Maka aku ngeluh kamu lihi. Enda pengampunan bas Tuhan nari. Ayat 7 tupung nang dangi keri atena kesahku. Ijer toto aku man bandu. Maka ibegi kendu aku ibas rumahdu si badianari. Ayat 8 sioger seras sada 2 ya. Peseri juna man bana ras penembah berhala. Lasi taati Tuhane endam seri kita ras penembah berhala. Nina juna kala si nembah man berhala sila erkuasa. Ita dingkena kap kecion na si tuhu-tuhu. Kecion si tuhu-tuhu jenda ingan cio-cio si tuhu-tuhu. Kalit bahasa karona istilahna ingan cio cilinggema. Uga kin maka perlu kita cio cilinggem. Lasma jadi las adim barenda ma rani dengan jenda si lasna rusur musim prani ban perlegu je. Uga kak do di rani kita rikut-ikut ka sabi pas-pas bagi angin. Nerngit kala suari apalagi rambah tampuah. Sekelas nama uga di dahandu jeb batang kayu rimbun nia rembus-embus siang ini kasih turaba syukurndu kujelah aku
Kutayangkan aja tindu. Ugang nanamna adi ngoda latih siakap mas pas ngerik las warie lice ingan cio-cio. Malam ninta buat siakap. Endam kap dusita dingkan kiam kita ku api. Dai pengumisahan kita. Bagenda mengakap juna nanamna lanta ati Tuhan. Seriras sinembah gana-gana berhala. Ita ding kena kap kecion na si tuhu-tuhu. Ula kal tading kendu kecion du ya. Ula kal tading kendu ingan du cilinggem. Ula kal tading kendu. Uga kineni. Ula kala ikut kendu Tuhan. Ula kala itaatindu Tuhan. Adila itaatindu esriras itading kendu ingan du cilinggem. Ngisahan kamkari. Nih teman-teman, ula kelasi ikut Tuhan enak ngisahan kari kita ningan. Secuakan tak teman-teman taya sada dua ya. Silengah uliki. Sada dua ya. Ula gelas rentak ya. Ula lah si taati Tuhan enak ngisahan kita kari sada dua ya. Ula kelas si taati Tuhan ngisahan kita kari. Taatilah Tuhan. Adilah taati gua. Isahan kita kari. Endam masih nanami juna. Ita ding kena kap kecion na si tuhu-tuhu. Tapi aku kundeken kap puji-pujinku man bandu. Oh, nggoruh pengalami dosa, keselamatan manjuna. Ia lemi Tuhan dosana. Nggo penda tading kena Tuhan la taatina basmindo ampun nia. Ikelengi Tuhan nengaka. Makana kundeken kap puji-pujinku man bandu. Kubahan ma persembahanku man bandu. Lang-lenga bobana persembahan na jakangi bacir ban persembahan basbel tak nurunga. Saja pusuh nanggolin entah darat karya ban laku te sebab nalit cerita nangkihina batang pinang sudah atas rembus angin tur. Lit lima lembu na bandu lembuku lima na Tuhan. Asal udah tanggal batang pinang enda. Rehurak na angin da sita nusuria. Nustu telunari saja Tuhan. Setengah. Dua saja ya. Maka dari teruna ya sada Tuhan. Nandang nusri ya makin kambing ganti na ya. Seteruh kai. Di kang pengalaman dua lagi. Sangat kawan deh. Iya, kerina Tuhan ku ikutkan kamu Tuhan. Engkau sampai di Tuhan? Iya. Biasa nih. Engkau kaki nanti malam selamat. Dungna lana ya kap Tuhan terbanca mah. Oh, engkau kin ya secara bagi kin engkau bagi. Oh. Enda juna kubahan me persembahan man bandu entah banna la sita. Kusahkan ateku kasih engkau ku janjikan.
Tapi adibas bahaya makana singat janji telo kak nggerak. Malah bagi cerita sinangki pinang dari teruh kambing pelanai. Ya, engkau kakin tenang ngadi yang indai lagi. Sebab ibas kam nari kabreh keselamatan. Ayat 10. Kenca bagi isuruh Tuhan menurung dai mutahkan juna kudaratan maka iutahkan. Ma Tuhan gerban saya selamat. Oh sinin kai jadi engkau kenca juna darat ibagikan Tuhan perserkonan dai. Kam pernah ibagikan Tuhan perserkon du? Katawari kam serko. Sangat atas batang pinang. Uwe mah. Langa di sitro serko dengar kam. Ja pinang dati. Mereka kasangan pinang. Kalak GKM lah boleh saja perlu ngesi dah kalak si dewa. Tapi likang dia aku bertobat Tuhan ni. Lanai kulihi. Ku ikutkan kam. Tika kalak nggo kenca ia lumpuh nggo kenca metu endarus rukul. Hadi pepalem Tuhan aku. Kulayani Tuhan. Oh, iya penggum dua narin sa kesahne sada zamru. Bagenda teku. Go kenca keri kesah. Kai narikin baci. Lagi. Adi go kandu umur 70 siwa. Piga kulayani si sakit bagi. Kulayani hatiku Tuhan ni. Tapi sangat kesempatan dai lah. Enda juna beri Tuhan dengar kesempatan. Beri Tuhan dengar kesempatan. Makana macing ngebas geluh ta lindai janji taman Tuhan. Lamis merawat Tuhan, bantuhan dengar kesempatan man bantah. Enda Tuhan berena kesempatan kedua man juna. Tapi juna kedua ngenca ketelu lali kesempatan. Kedua, endam pasal telu. Reka kata Tuhan pedua kali ken manjuma juna. Lid kesempatan kedua. Kai si isuruh Tuhan banci mon laki tataan. Tapi melias Tuhan berena dengan kesempatan. Reka kata Tuhan pedua kali ken manjuna nina tolaus kuniniwe. Pasal sada nda si pemena kata Tuhan roh si peduakan pasal telu tolaus kam kuniniwe kuta simbelin jana momokenlah man kota kata singgo kupeseh man bandur momo maka ikut kenjuna kata Tuhan endang go ikut kena engkai maka ikut kena berfungsi dengan dosisna pengajaran Tuhan dai bagi debar-debar dengan jantung ni bagi telu berengi kak kena lagi ayat telu maka ikut kenjuna kata Tuhan laus ya kuniniwe kota Niniwe sekal belinna maka teluari erdalan nah maka terbentasi garis lurus na teluari galang kel yang gap enda kota simbelinna daerah timur tengah masa sindai. Ayat 4. Ibena kencunar dalam arah tengah kota jana kencar dalam gedang-gedang wari imomo kena nina 40 wari nari ikernapkan me kota Niniwe. Khotbahna belabo kelengati Tuhan kam. Tapi kai 40 wari nari ikernapkan me kota Niniwe. Ayat 5. Anak kota Niniwe tekman kata dibata. Teka anak kota Niniwe ndai. Maka tetap kena maka krina harus berpuasa dengan make wisguni. Subuk kalak si meganjang pangkatna raspe si meteruk tandana ia nggo jera krina. Apa yang murahan jera
kalak silengan nandai Tuhan asa kalak singgo nandai Tuhan. Murahkan kalak silengan nandai Tuhan. Karika nduka rohanin kakam lenga tentu. Enda juna bagi serana sibuk nurung nurung dagi madong kelia karat na tenala dere getem bas tukan alaka banci jaga ni na Tuhan. Tapi rehni na skala misionaris entah guange juna enda darat nina adik wakap nina misionaris nda ngo mentar krinana daging ne buk ni nari buk ni nari sambiring nina adina gergeri kak ndu tulu berengi bas belta ikan. Eng makana enda murah anak kota Niniwe ndai bertobat salah sada nina misionaris ndai ngo jengang kalak ngenincuna bagi canari kam dai canari belta ikan engkai kutogani Tuhan ugawan Tuhan suruhna aku telan ikan ya biarlah anakku tanda kai kangi kariban Tuhan man kami ya tapi di baginda kama menderita sari. Tapi jenda bertobat kalau andai. Ayat 6 pasal telundai hebat pertobatanna. Kencai bagi raja Niniwe karena sienda nusur ia ibas kursi kini raja nanari. Itang tangina jubahna. Raja penusur tang tangina jubahna. Jenari ipakena wisguni. Raja make wisguni. Pak Jokowi nusur pakena wisguni. Maka kundul ia ibas sabu. Ayat itu isuruh nagelai momoken mankala Niniwe bagenda enda perintah ibas raja ras pegawai-pegawainya laban ci ise pe mankaipe krina jelma bagepe asu-asuhun simbelin ras sikitik laban ci minem la jelman ca suruh raja puasa rubia pe asu-asuhan. Ayat 8 krina jelma harus make pakaian guni bagi asuh-asuhan. Entah jabat tina guni lah sitah tapi ngo sibuk krina darami guni. Sekala harus ertoto mandibata jana ita dingkena lagu langkahna si melket dingen i pengadina perbahanan si jahat. Berambara sali ukur dibata, berambara ulanai atena nembah maka ula kita mati. Endam pertobatan baskala Niniwe. Ayat 10 idah dibata kai sila koken kalandai idah nape makalanai ia ngelakoken perbahanan si jahat maka salih ukur dibata makana dibata enda banci salih ukurna adi bertobat kita adi kejam dulan deger dibata ras kam bertobatlah salih ukur dibata janganlah surung hukumna kala amin nape enggo ikatakan naku hukumna hukumna Athena lah surung hukumna rekelang di bataman kota Niniwe pasal 4 kai judulna endam junandai lalap lem lalap membekati endang ko ka mulai kridosis na darat bas beltak nurung danari tang darat dada Muhammad ma uga kang bancarana makana mulihkan ka enda taat ka iya kira-kira ka endu kak barenda ban dalang sinabung meletus yan term kakala ku gereja likal arsaksi bagi maka ku gereja nina irni ku adie maka kam gereja Suisa naring ya te tanak ningku meletusan karilalap gunung sinabung
Tapi bagian dah mempusuh juna andai. Bertobat kala andai. Uga ayat pasal 4 ayat sada. Arkiteken sia nembah kala te juna. Arkiteken kai. Arkiteken bertobat kala andai. Litka kepeken bertobat kala si deban nembah katena. Ilayani kala si deban lakan na cocok. Apalagi kala andai ngit bertobat. Arkiteken sia nembah kala te juna maka merawa iya. Merawa iya ban kala bertobat. Ugamen dandai ate juna teku. Kuakap sanga khotbah ndaya lawan kala andai. Merawa Tuhan. Maka na jore ukurna. Bagendam juna. Arkiteken sia nambah kala te juna maka merawa iya. Maka ikatakan nama Tuhan. Oh Tuhan. Manggo ku katakan na semua aku in negeriku dengar. Sienda kala atendu ilaku kendu. Sebab nama kena pedas-pedas aku lompatku sepanyo. Ya ngeri mah. Endam kan barenda silaku kendu atendu. Endam barenda si kusangsikan. Sangsi junanda Tuhan yang melias. Sebab nama ka pedas-pedas aku lompat ku Spanyol. Ku tekap maka kam dibatasi perkeleng dengan perkuah. Lamin terkam merawa. Labo lam rawa tapi lamin terkam merawa. Tapi kam melias dengan tetap ngit kam ngobah keputusan du. Gela ula yukum dukala. Enda kalbiak dibata. Maka bagenda kita ajarina. Kala si jahat. Kala si megombang. Lid pengalami bas di batanari. Makana enda ia jari Tuhan kita umatna. Tuhan dai la suka merawa. Tuhan dai limpah pengalami basia. Ayat 3. Dage genduari oh Tuhan buatlah kesahku. Dika. Engkai sebab ulin aku mati asangken geluh. Engkai maka bagian dan ina juna. Ban bertobat anakku tani niwe ban ia ikelengi Tuhan. Pangan ia mati. Enda melajadi sumpah ibalasna alu pasu-pasu. Uganina Tuhan. Ayat 4 Syoger sada 2 ya. Merawa junanda bujurkin ka merawa nina Tuhan. Ayat 5 kenca bage laos junaku julunku ta kundul ya ije. Ibahanna sapo-sapona jana ije me ia cilingem. Banda sapo-sapona ma cilingem ia. Itamaina tahkai sinangdangi. Itimaina entahkai sinangdangi jadiman niniwe. Engkau pekala anda bertobat timaina dengar. Banda sapona jeni mai so gama kari perbalik na anak kuta niniwe dandai. Ukang kap dua di ende siti mai baskala. Ugam kari dungne bantuhan ni gua me kari pergelap na pengenene baghendam bas pusuh juna. Enda sita pelabungan nanti Tuhan. Meriah siagap kala anda patinggal. Aku mamak jonenda pernah lah kok mungkin bagi kam kai ingat du dosa duniku. Iya aku kembali ke nina. Elang aku tu ia kembali kene ge malu tu.
Gua nih, iya aku kembali ke nih. Gua akan kembali nih. Adi lewat kin motor anak guru benua, kuda rami, paku lali paku bas pagarah pe kupik piki, paku pagarah nina. Gua nih, ku tama ku tutup liaman ku teldemi bas kubang dalana. Lewat motor anak guru benua nari, guru benua ndai, kuninda tersuruh nari ni. Roko karite, ngondong kraki ya jenina. Ko teku. Macam kange kan bagani maku nina. Tak ngekena, okay. Tapi baca bagi saya gerak hari. Sadanari kan nina. Anak sekolah yang usur kiam-kiam bas lapangan nina. Ku tambah di padang nina. Gelah gua nih, patinggal dia nina. Baci kepe bagenda mah. Tapi adingku kita bertobat, bagi dengan kita cocok dengan ngekandu. Adi sinai sudahlah. Bagikin biata. Tapi engkau kari kita bertobat, kau kari ngusuh balurnah motor nanda ini teka. Ugange kandu ukur Tuhan. Bagenda majuna. Ayat 3. Kenca bagai laus juna kujulun kuta kundul iya ije. Ibahanna sapo-sapona cana ije ma iya cilinggem. Itimaina entah kai sinang dangi jadi maniniwe. Ayat 6. Kenca bagai ipeturuh Tuhan di batas ada sinuan-sinuan ibabojuna maka linggem yakapna gelas senang yakapna ije. Sidah perbedaan pusujuna ras Tuhan ma saponanda idah Tuhan timai juna basaponandai ugangi karikala Niniwe atena idah Tuhan ka sapo junandai seding-seding kak sapo anak ku handai atena ka bagah kenala sedengang iya te Tuhan maka na gua bantuan kanca bagi ipeturah Tuhan di batas ada sinuan-sinuan ibabo juna enda sinuan-sinuan bagi batang bewan bagi ruhen bagi bulungna nina juna ngolinggam bagi musikap tah ngatakan bujur ya jendalah situ tapi saponandan dalam jili sepeturah Tuhan sinuan-sinuan gelah linggam makapna maka linggam yakapna gelah senang yakapna ije erkitekan siuga meriahkal yakap juna karena sinuan-sinuan dai sio geras rasa ayat 6 ya Tuhan nenda lit humorna tapi tetap ia berhikmat sendalanan ras surah-surana ngajari kita mantap Tuhan ayat 6 sio geras rasa ada 2 ya kenca bagi engkau kakak na senang kali ngan cio ayat 7 tapi pebaginda nang daging pultak matawari isuruh di mata nipe-nipe mangani sinuan-sinuan dai semate sinuan-sinuan ne di mata bagi main-main mah pagi na suruh naga sada ka nipe-nipe bagi karat nipe-nipe karat engkau ka melus ayat 8 kencanang ki matawari suruh dibata angin rembus di timur nari suruh dibata ka angin rembus timur nari maka narus ia labu erkiteken iparpari las matawari maka madin akapna ia mati nguka penggal batang kai sinuan-sinuan dai nguka pangan ia mati laka bagi ukur nasi mati go bagi adikala mati lo tena kuterapi sada kuta pe mati la tena kuterapi iya batang lulang saja melus mati ceda ka pompang gome lapang pompang tapa batang ribuan adi man bantang nganca kita menghantu
Gua mikir kandu. Kalau si deban amparan jah. Lapatan ya latin aku terapi. Enda juna langsung enda labo. Ulina aku mati asang geluh nina. Ayat siwa. Gua nina di bata sioger serasa ada dua ya. Oh ise kinda peturasa sinuan dai. Ise kandar banca melus. Ise kandar banca angin timur nari. Kembiri Tuhan, mati hati Tuhan hari. Oh enda mantap ajari Tuhan. Maka merawa iya. Tuhan nenda melias metami ayat siwah. Tapi nina di bata man bana bujurkin kam merawa redandankan sinuan dai. Nina juna sekal bujurna. Aku merawa jana pangan aku mati perban nembah hatiku. Sekal bujurna. Edika. Adi ialah igas-gasi sekelakakna bujurna yang merawa. Kau nina Tuhan ayat 10. Nina Tuhan manjuna sinuan enda turah ibasada berengi saja. Canah pepagi nanggo masap. Kai pelalit penampak duman sinuan-sinuane. Adi lo indah ya peturaksa. Kai pelalit penampak duman sinuan-sinuane. Janah labo kam si peturaksa. Tapi amin bagi pendele kange atendu karena kai si jadi man sinuan-sinuane kusungkun kam. Engkai makan dele ate juna karena sinuan-sinuan si melus ndai. Si penggal ndai. Oh mengganggu. Mengganggulah. Tah kai ge si gangguna. Tapi enda uga nina Tuhan. Ayat 10 sada dage tentu kuahan ngeateku ngenagen Niniwe kota simblin Apa dengan ka ibas kota elit 120.000 dana silingap metak. Apai salah apai benar jana asuh-asuhan peseh buena. Bahasa Indonesia apaitan si kemuhun si kaus lataksa. Juna sada masalahna. Adi berhubungan ras dirina. Penting man bana. Adi igas-gasi kalak Niniwe ya. Karena kalak Niniwe. Tapi adi batang lulang pe. Lingga makapna melus ngamu iya. Cukup 2 kali ngencalik Tuhan ngerana manjuna. Makan lali cerita juna selanjutnya. Engkai enda memasalahna. Sidungi khotbah enda mulih kitaku. Sada Petrus pasal telundai. Ngarap aku kai sing ngerana Tuhan ibu ni kendu bas pusuh ndu. Pusuh Tuhan seri krinana manjelma. Keleng ate Tuhan kalak si dewan. Bagi keleng ate nakam. Sioge sekali nari ayat 12 sada Petrus pasal telundai. Caje si pindo kari ibu ngaba pertotonta. Sada Petrus pasal telu ayat 12 sada 2 ya. Sebab Tuhan tetap natap kempak kalak bujur.
Jana tetap ibagi kena pertotonna, tapi ilawan Tuhan. Ise kinusahi kama dina ergiah-giah ukur dundalankan si mahuli. Tapi amin na pe arus kam ngenanami kini seran erkiteken kam dalankan si mahuli. Malam atendu. Ula kam biar nangdangi ancaman kala. Jana ula aru atendu. 15 sioge rasada 2 ya. Tapi Muhammad lakaman Kristus sibas pusuhundu. Jana pehagalah ia selaku Tuhan. Ersikaplah kata wari pegunan jabab kala simindo gelai terang kendu pengarapan silit ibaska. Muhammadlah kaman Kristus sibas pusuhundu. Kaertina kerinana geluh ndundai ban bagi singena ate Tuhan. Si pemena jendandai sida kala si gangguna kita sakit siakap banna bas Tuhan kelengatena iya ula balas sumpah alu sumpah tapi balaslah alu pasu-pasu kala si kedangatena umurna laba 11 kena kata jahat kala si perbahanan si jahat nembeh hati Tuhan ilawan Tuhan. Tapi kala si ngelakokan si bujur Tuhan tetap natap kempak iya janah ngena hati Tuhan maka sada surah-surah Tuhan bas geluhta Muhammad kita man Tuhan Yesus ndai si keleng-kelengan kita si banlah krina dasarna ban kehamatan taman Kristus laban pribadita janah radu rasiban Muhammad man ICP keleng ateta ban keleng ateta Kristus sungkun kala jababna karena kini tekenta siturikan alu Muhammad siturikan alu kekelengan labo alu sitahanan labo alu menghakimi tapi nina jenda Rasul Petrus ayat 15 tapi Muhammadlah kaman Kristus sibas pusundu jana pahagalah ia selaku Tuhan ersikaplah kata wari pegunan jabab kala simindo penampat simindo gelah itrang kendu pengarapan silit ibas kam lit jenda 2 bas geluh ta carantang geluh Muhammad ras Tuhan adilit kala si nungkun si jabab alu Muhammad jenda kai alasanna kita erkini teken ku Tuhan Yesus banci si jabab alu nak siken uga kita iselamatkan Tuhan cana uga bedana kenca kita iselamatkan Tuhan endam khotbah ta sindeskan man ibu rendai kita sada lagu enca iya kari reban pertotonta. Sihmatilah Tuhan ula bagi juna canah radu rasienda si totoken proses reban surat waris sendai kelah nangko bahan sindarat surat tanah tandai. Mari si puji Tuhan ta alu lagunta singgulit bas bukuta nomor 200 Tuhan ingin ku dapat memancarkan Tuhan ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian budi bahasaku dihaluskan roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Sindekan doa ya. Tuhan ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh
kita. Tuhan Yesus ersemuli kami ngatakan bujur man bandu. Ngoi pasu-pasundu kami ibas wari minggu enda. Bujur banci kam ngerana, banci pei begi kami perkatandu ibas wari enda. Maka kama Yesus Tuhan si ampuna doni enda, si mada geluh kami. Kam Tuhan harus isembah kami, ipuji kami. Kami enda tinepandu ngenca. Kam si erkuasa ibas, kerinana sili dibas doni enda. Kam erkuasa ibas geluh kami pe. Bujur o Tuhan, ngit kam petandakan diri man kami, banci itandai kami, kamu Tuhan di bata kami, si engkelengi kami. Bujur pe katakan kami man bandu, ya jarindu kami terus, gelahna banci Muhammad kami man bandu. Ipehaga kami, kam Tuhan di bata kami, ibas pusuh kami nari, terus pe kubas perkataan kami, ibas kelakuan kami setiap-tiap hari. Bujur enggo ya jarindu kami, ibas kai pe si jadi, sila bagi ukur kami, entah sanga kami ibas ngenanami kineseran, sangana ibas kami igombangi kala. Arkiteken kami dalankan kata di bata. Arkiteken kami enggo jadi si kerajaan du. Gelahna banci ijabab kami alu lemah lembut. Janah ibas pusuh kami ipehaga kami kam lalap Tuhan dai. Gelahlah ibalas kami kejahatan alu kejahatan, sumpah alu sumpah, tapi gelah banci alu pasu-pasu ibalas kami. Sebab kam Tuhan dilo kami guna ipasu-pasundu, jana enda mepe panggilan kami sada persada guna masuk kalak sideban. Tuhan enggo idah kami, enggo lajar kami arah pustaka si badia. Uga juna sila meriah ukurna reh pasu-pasu Tuhan man kalak Niniwe. Idah kami juna uga cianna pusuk nandai. Ngidah kalak Niniwe adi kelengi Tuhan. Arkiteken latar belakang si inanamina. Ertoto kami man bandu, gelahna kam si nuci kenca pusuk kami. Gelahna banci bertobat kami. Gelahna la celaka yakap kami meriah, nandangi serba kanca kami ngenanami kiniseran. Tapi bahkanlah pasu-pasu ndarat dibas kami nari, bahkan meriah ukur kami. Adi serba hanca kami ngenanami kiniseran ipasu-pasundu iya. Sebab enda ndai biandu, gelah biak ndundai, rahwarina rahlit namin, ibas kegeluhan kami sada persada. Ajarilah kami o Tuhan, sebab alu bagenda maka banci dame pusuk kami, banci gedang umur kami, idah kami, sinursur kami, banci dah kami, ia erkini teken, biar man Tuhan,
enda serbakan ca malam ate kami. Bujur katakan kami, gue taruh kendu kami kubas rumah pertoton enda, guna ras-ras nembah kam Tuhan di bata kami. Ibas paksa enda pe ras-ras perpulungan du kami, ngendes kenta ku adep-adep pendu, karena proses surat menyurat, bahkan pembayaran, bahkan ibas pembayaran bulan si 12 pe guna tapak yayasan dai. Desken kami endaman bandu gelah kamsi campurtan, gelah na ugasi tetap kendundai jadi jana gelah na banci ugwa tetap kenduman kami masing-masing jadi man kami sada persada. Bujur Tuhan enggo islamat kendu kami, jana ia jarindu kami, gelah igeluhkan kami, geluh kami setiap-tiap hari sueras singena atendu. Totope kami guna teman kami, sila kami ras banci pulung ibas rumah pertoton enda, amin icapa pe ia kamsi masu-masusa. Bagepe bujur katakan kami, jana ertoto kami, guna teman-teman kami, si magikan katandu ras kami, arah lewat live streaming enda. Bujur katakan kami adina banci, dat pasu-pasu ia, arah perkatandu si beritakan. Ibas kami muli peken tisik nari, kamsi engkawalisa kami, si masu-masu pendakin kami, sada persada, si negu-negu kami, erdalan raskam, seh kami pagi, jumpa raskam i surga. Perpulungan si kelangi Tuhan, alokan pasu-pasu ibas di bata nari. Siang ayo di bata, ersinalsal nerangi kam, sada persada. Bagepe pengalami dosa ibas Tuhan ta Yesus nari, endalah nusur man bandu, gelah ipetandakan na terus dirina man bandu. Bagepe alokanlah kemalaman ate, sirehna ibas kesak si badianari, canak elah terus negu-negu kam, seh kam jumpa ras ia pagi i surga. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Bapa terima kasih sindekan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu man banta krina bagi peman bandu teman-teman kami silit arah live enda. Ya.